सांग मैंने वेलकम टू माय स्मृति ब्लॉग। आपने केमती अच्छा मु भी बहुत भल अच्छी। एक्चुअली आज आम सका प्लानिंग है आम बुलिया जीव बोली कड़े जीवु तो नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट आम जीवु फतेगढ़ राम मंदिर आला कोटगड़ पार्क देखा टीना खुड़ी टाटा कर दियो टाटा समस्त टाटा। तापर एमर ये पिलाटा जीवनी आपको सीट नहीं आ सीट नहीं बड़ मनीषटे सीट नहीं आपण मैंने देखु आज दिन जाक कौन होची कदरी मो ब्लॉग चालू होला गोइंग टू फतेगड़ कोटगड़ हाय गाइस कर दे अरे समझ हाय अरे हाय करो अरे मोजी अपनी देखला हाय तो आम समस्ते रेडी ही बाहरिलु बुलवाई। तो ये है आम गाँव बाहर को रास्ता। तो एते समय पर आम गला तो फाइनाली पहुँची गलु फतेगढ़ रे माने से स्थान को जीवाई आहरी भी टाइम अच्छी कहीं देखा दूर तो लुक ता पाखर लुक अलग प्रकार। तो आम समस्ते एमती मिसिक मजा मस्ती भितर करलु। आउ देखंतु ये है तार माने पहाड़र तलपट माने ता ऊपर को जीवाई आहरी पुणी अच्छी आगु को आहरी रास्ता अच्छी पुणी ये है जस्ट ता सामना। तो आम गाड़ी साइड कर रखीदेलु सेठी मध्य जीवाई ऊपर को गाड़ी सुविधा अच्छी बहुत माने से माने अच्छे नेपा आनिबा करबा हाय गाइस आम जाउछु राम मंदिर फतेगड़ द्वितीय अयोध्या मां खाली मां देख साइड फोटोटा उठे मस्त लगे पूरा कि सुंदर पैसा जब काढना एक खाने बाबू नहीं जाम नंबर दे जानी हमर फाइनली हमें या म खुड़ी कह दियो हम चैनल को सब्सक्राइब करबे हम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिवे आ कोन करिवे लाइक करिवे कमेंट करिवे आसीबे देखिया पे फतेगड़ यस। तो बहुत समय पर चलिकी आम पहुँची गए ऊपर। तो ये है तलर नजारा। तो जो चप्पल रखापी आम सेमती अच्छी जगह आम चाहिए चप्पल देके रखिपर एपट साइड जो बैग देखा किंतु आम समस्ते माने तल गोटे हिडन माने जगह थिला से आम रखी। तो एमती किसी पाहाच अच्छे जहाँ को चढ़ी ऊपर को आम जावाक पड़ो। सीधा दर्शन करियो सीधा मां फुल्लो दर्शन आम तो निजे निजे क्रिएटर
टेली आ जाड़ी देखो साଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କେତେ ଟେଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିଲା ସବୁତକ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟେଡ଼ି ଥିଲା ଭ୍ୟାନିଟି ଥିଲା ତ ଆଲବମ୍ ଥିଲା ମାନେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ସବୁ ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଗୋଟେ ଟେଡ଼ିଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଟେଡ଼ିଟା ମୁଁ ପଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ତାର ମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ତଳେ ପୁରା ତଳକୁ ତ ନୁହେଁ ଜଷ୍ଟ ତଳେ ତା ତଳେ ଯାଇକି ଏମିତି କିଛି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସେଠି ମିଳୁଛି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ହଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ 3ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଖାଇବା ଓଭର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରସାଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିନଥିଲୁ ଏମିତି କିଛି ଜଳଖିଆ କରିକି ମୁଁ ଆଣିଦେଇଥିଲି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କଟଲେଟ୍ ତାକୁ ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା କୁହନ୍ତୁନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ରାଖିଆ ଶୁଣି ମତେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି ଦେଖିଲଟି ଯେମିତି ଆମ ରଣପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ମଣିନାଗ ତ ଇଏ ବି ସେମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ପୁଣି ଖାଇ ପିଇ ସାରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ତଳକୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆମର ଦେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବାହାରିଲୁ କୁଆଡ଼େ କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରଣପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଟଗଡ଼ରେ ଆଉ ପାର୍କର ମାନେ गेटटा ହେଲା ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ ଜଷ୍ଟ ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମର ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଅଛି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ରେଟ୍ ଥିଲା ଆମର 40 ଟଙ୍କା ତ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିକି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ହିଁ କଲୁ ଆମେ ଯେହେତୁ 3ରୁ 4 ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଯିଏ ଯାହା ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ମାନେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଯେମିତି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ନା ବହୁତ ଲୋକ ଯେହେତୁ ତ ଆମେ ଏଠି ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ମୁଁ ହିଁ ଯେମିତି ଆମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ନା ତ ସେମିତି ହିଁ କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ସେଠି ବାଜୁଥିଲା ତ ମାନେ କପି ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦେଉନି ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ଯେହେତୁ ପାର୍କରେ ଆମେ ମାନେ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ବହୁତ ଭାବରେ ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଯେଉଁଠିକି ଟିକେଟ୍ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେ ଟିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦିନ ଅଛି ନା ତ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆହୁରି ହେଇଯିବ ରାତି ହେଇଯିବ ତ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୋକସ୍ କରିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମାନେ ଆହୁରି ଏତେ ମାନେ ମୁଁ 3 ଥର ବି ଗଲିଣି ନା 3 ଥର ଯାକ ହିଁ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେତେ ଥର ଗଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ପୂଜା ଦେଖେ କେତେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇଛି এটা পুরা ফ্লাওয়ার্স পার্কটা মা কেতে মন্ডা ফুল দেখে हाँ भाई ना हब वाटरफॉल हम पूजा केतेटा हला 6टा रंगटी आसुने एडे तो पानी पे देखि याडे जिबा एठी को अछि यार नाइ हब आहुरी गीत लागि होइने गीत लागेनी सियाड़े चलो सियाड़े मोर कोन हेयला को अरे रह तू बुलिया कहिस ना चापिया कहिस जे केते ने बुलिया कहिस भी तो जानि छुटी खाली चा पीबा खाली एडी एपटे खाइया बटा
एपट सब खाया पकेइले 5 टका जोरिमाना टेम्पर्ड ग्लास मात्र 50 टका केवल आज ये ऑफर रही टेम्पर्ड ग्लास मात्र 50 टका ए 50 टका ग्लास पकेइ दम ओडे ना देख हेडी एठी बाइस ना बड़ मान नहीं थांदा हेड सेड हेड बढ़िया लागछि मु को नहीं थांदी की मु बा मोर जिंस पिला लोग काटिबो खाइबो हां हां ये ए अल्ली एक तौलटा बुली की और ऊपर को दिया हला ठीक अछि पूजा उठा देल डंगरा माझी ना याडा ना मोर कैमरा सब ए पटे आके पैसा दिया सबको पैसा दिया presents a guide for OSSCCRE 2026 combined recruitment examination and exam pattern. 8,000 plus most important MCQs. Dominate the exam with an extensive bank of high-yield questions. Practice smart, not harder. Gain a competitive edge with previous year's gold dog paper. Sharpen your skills with the highest model फ्रंट रे रील टा बनौनु रेले ऊपर को चलनो व्हाइट कलर भल लागे स्टार्ट बंद करनी जमा बंद आने मोड़े किए गले जीवन उपरको मध्य गुड़ी छाड़ी सिना आई चल एमती करी से बंद कर तू मो थर कर
1 2 कहूनु तू तो तू कहलु तू हाँ 1 2 3 स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आम पूजार मोर मिसिक एमती वाकिंग रे आम गोटे रील माने एडिट करने तो एमती चलुलु। तो एठी भी आम पेट पूजा कर मंडे जेहेतु वेज चाउमिन खाई तो एमती माने बहुत टेस्टी भी थिला। कोटगुड़ा बुला सरीगला तापर बाहर आम समस्ते घर को गोटे रास्ता बटे आसा आ गोटे रास्ता बटे जा ये आमर खुड़ी बर्तमान आम घर को जा दुख समय आसीगला सुख समय थिला दुख समय आइला सैया देखिकी चल तलू ना गली पड़ो बोलो छंदी मनीष एटा प्रस्थान बाट प्रस्थान बाट चल देखिया 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 पैसा पड़ुची। तो यहाँ थिला हमर माने पार्क रो बाहर पट गेटा जोटा कि एग्जिट हम हुए तो सिटी भी आमर भी खाଇବା जिनस बाहर पटे भी मिलता। तो जेहेतु हम पार्क रे बुलुलु तो पार्क रे खाइबार मजा किसी अलग थिला। देन आम समस्ते बाहरी जाइलु गाँ को जेहेतु बाटर शुणा ना हाथी बाहर से बाट नथी अन्य गाँ माने गाँव रास्ता को जावाई बाहरी जाइलु। तो सांग मैंने जब मो भिडियोटी भल लगी तेल मो भिडियोटी लाइक सब्सक्राइब कर दिंतु। जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड नाइट।